दर्शक बंधु आपण मानक मोर नमस्ते। प्रभु श्री जगन्नाथ करुणारू भलरे थांतु समस्ते। तेबे आसंतु जिबा पार्ट नंबर 46 मोडल वर्ब विल। विल विषय आमे आगु जानिछे किंतु एही वीडियो रे विल विल बी विल हैव टू एमती अनेक किछि जानिबा। नंबर 1 विल प्लस व्यूअर। क्यों क्षेत्र रे विल प्लस व्यूअर व्यवहार करा जाए जति गोटे वाक्यर शेष आड़ू भर्बर शेष आड़ू ब बा बी बु किंबा बे उच्चारण हेउथिबो तेबे ताकु कहा जाए फ्यूचर सिंपल वाक्य। ए फ्यूचर सिंपल क्षेत्र रे विल प्लस व्यूअर व्यवहार करा जाए। फॉर एग्जांपल कौन? शी विल डांस। शी विल डांस स्ट्रक्चर कौन रहउची? सूत्र कौन रहउची? सब्जेक्ट कंपलसरी बसिबो। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस व्यूअर। सब्जेक्ट शी विल मोडल वर्ब व्यूअर डांस। डांस डांस्ड डांस्ड व्यूअर ने डांस। ब बा बी बु बे से विल डांस नाचिबो। से नाचिबो पॉजिटिव सेंटेंस। विल सी डांस इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होला बेले विल मोड को आसीबो। विल सी डांस से नाचिबो की? एटा लक्ष्य करंतु शी विल नॉट डांस नेगेटिव वाक्य से नाचिबो नहीं। नेगेटिव वाक्य नाचवाचक वाक्य। एटा लक्ष्य करंतु विल सी नॉट डांस से नाचिबो नहीं की? जते बड़े गोटे वाक्यटी नेगेटिव हो जाइछि नेगेटिव को किपर पूर्ण इंटरेक्ट भी हेबो प्रश्नवाचक किते हेबो भलो भाबे लक्ष्य करंतु। विल गुण को आसीबो सब्जेक्ट सी तापर नॉट व्यवहार हो। विल सी नॉट डांस से नाचिबो नहीं की? ताले वर्तमान आमे विल प्लस व्यूअर रो ब बा बी बु बे उच्चारण हेतिबो चारोटी वाक्य विषय जानिले। पॉजिटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य। ए वाक्यटी होउची नेगेटिव को पूर्ण इंटरोगेटिव रे प्रकाश करिबा प्रश्नवाचक वाक्य रे प्रकाश करिबा। नंबर 2 लक्ष्य करंतु विल बी। विल बी रो क्यों सेंस व्यवहार करा छै? क्यों सेंस रे हेबो कोन हेबो? व्हाट कोन हेबो? He will be a teacher. Will be हेबो। He will be a teacher से जड़े शिक्षक हेबो। से जड़े शिक्षक हेबो। I will be a doctor मु जड़े डाक्टर हेबी। That man will be a clerk से लोकटी जड़े क्लर्क हेबो। Will be आउ केते व्यवहार करा जाए? थिबो। The man will be at home. The man will be at home. The man लोकटी at home घरे will be थिबो। The man will be at home लोकटी घरे थिबो। He will be at what? क्योंटी he will be at the market से बाजार थिबो। will be जानले थिबो। नंबर 3 will be plus ing form of v1 who थिबो फ्यूचर प्रोग्रेसिव। will be रे हमें ing फॉर्म v1 रा ing फॉर्म जॉइन करिबा जार वर्ब रो शेष उच्चारण होतिबो who थिबो फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट नवा प्रथमे सब्जेक्ट दी ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्तिटी will be
ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ୱାକ୍ ୱାକ୍ ଚାଲିବା ୱାକ୍ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ୱାକିଂ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାକିଂ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ୱିଲ୍ ବି ୱାକିଂ ଉ ଥିବ ଚାଲୁଥିବ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଉ ଚାଲୁଥିବ ଉ ଥିବ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାକିଂ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଚାଲୁଥିବ ତୁମେ ଦୌଡୁଥିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ରନିଂ ସେ ହସୁଥିବ ହି ୱିଲ୍ ବି ଲାଫିଂ ଉ ଥିବ ୱିଲ୍ ବି ଲାଫିଂ ୱିଲ୍ ବି ରନିଂ ୱିଲ୍ ବି ରିଡିଂ ପଢୁଥିବ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରାଇଂ କାନ୍ଦୁଥିବ এই বাক্যটি গলা আমার ফিউচার প্রোগ্রেসিভ নম্বর 4 লক্ষ্য করন্তু will have plus v3 will have plus v3 সবজেক্ট মোডে রহিব ভার্ব শেষ আড়ু কোন ସବୁ থিব ই থিব কেউ টেন্স রে ফিউচার পারফেক্ট will have plus v3 for example Sonu will have eaten meat Sonu will have eaten meat subject Sonu will have v3 eat yet eaten meat মাংস Sonu মাংস ই থিব তাহলে কোন হব ইট খাইবা ই থিব খাইথিব Sonu মাংস খাইথিব যদি এই বাক্যটিকে আমি ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবাচক କରିବା কোন হব will Sonu have eaten meat question mark negative Sonu will not have eaten meat সেই নেগেটিভ को পুনি ইন্টারোগেটিভ পুনি क्वेश्चन मार्क বাক্যের পড়ে দেব কোন হব will Sonu not have eaten meat question mark এটি লক্ষ্য করন্তু 5 নম্বর will have তার মিনিংটা কোন আসুଛି পাখরে থিব ফর এক্সাম্পল রাম will have a mobile ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ଥିବ ରାମ will have a mobile ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ଥିବ ଆମେ ଏଠି ଭାବିକିରି କହୁଛେ ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିବ ସେହିପରି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଥିବ ୟୁ will have a pen ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଥିବ ହି will have a ଟିଭି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା Number 6 will have to plus v1 will have to plus v1 কেউ অর্থে ব্যবহার করা যাব ই বাকু হেব বা পড়িব ভর অর্থ কোন ই বাকু হেব ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ কোন ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ she will have to dance ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବଜେକ୍ଟ ମୋଡ ଲାଗିବ ସବଜେକ୍ଟ she will have to v1 dance verb ନେଇছে verb she will have to dance ସେ to dance ନାଚିବାକୁ to dance ନାଚିବାକୁ ଇ ବାକୁ ଲେଖାଇଛି ନାଚିବାକୁ to dance ନାଚିବାକୁ ନାଚିବାକୁ ହେବ she will have to dance ସେ ନାଚିବାକୁ ହେବ ଇବାକୁ ନାଚିବାକୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ିବ ସେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ Number 7
will have to be be means ହେବା will have to be ହେବାକୁ ଅଛି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ for example they will have to be players they will have to be players ସେମାନେ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ we will have to be what ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ we will have to be scientists ଆମେ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ we will have to be doctors ଆମେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ we will have to be teachers ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ will ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର।